तो हाय सांग मैंने समस्त को नमस्कार आम यूट्यूब चैनल रमेश ऑफिशियल का आपण समस्त को स्वागत एवं अभिनंदन। तो देखो सचिन देह भल ना से सचिन शई पड़ी 2-3 दिन है देह तार बहुत असुस्थ। देखो सांग मैंने सचिन आउ खेलुनी कि खाऊनी से सचिन देह बहुत चिकेन फॉल्स बोली गोटे अच्छी चिकेन फॉल्स हो जाता से सचिन आ उठुनी कि खाऊनी देखुंदी सचिन सचिन देह बहुत असुस्थ अच्छी। तो देखो सांग मैंने तो से झुणा देवाई सचिन को झुणा देवाई निआरा लगे। तो सचिन को आईरे झुणा दिया हम देखो सांग मैंने सचिन बहुत देह भल ना से निआ उत्पन्न कर झुणा दिया हम। झुणा देले कौन से जो चिकेन फॉल्सटा से भल हो। तो 2 दिन है खाऊनी कि खेलुनी कि किसी भी करूनी सचिन बहुत असुस्थ। देखु सांग मैंने बहुत असुस्थ अच्छी देह 2 दिन है आम बहुत टेंशन रे अच्छु। देखु जलुची हो सारापर आम सचिन को झुणा दो। अंगार हो सारापर आम झुणा दबू सचिन को। देखो कहीं आम जो बर्तमान छुट्टी जाइलु गाँ को से दिन ठारू सचिन देह भल ना। तो आसिलु ऑफिस को ऑफिस आसिले से देह दुर्बल ही अच्छी। सचिन को कौन है कि जानी से जो चिकेन फॉल्सटा होगा गाँव क्लाइमेट भी भल नाला से सचिन को ये देखा जाऊ कौन हम। सचिन बेटा उठ सचिन। तो सांग मैंने बहुत माने वीडियो हेल्ले भी आपण मैंने भी देखापी बहुत खराब लगे से मुझे रखुची। तो हाय सांग मैंने समस्त को नमस्कार आम यूट्यूब चैनल रमेश ऑफिशियल का आपण समस्त को स्वागत एवं अभिनंदन। तो देखो सचिन देह भल ना से सचिन शई पड़ी 2-3 दिन है देह तार बहुत असुस्थ। देखो सांग मैंने सचिन आउ खेलुनी कि खाऊनी से सचिन देह बहुत
ଚିକେନ୍ ଫଲ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ଚିକେନ୍ ଫଲ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ସଚିନ ଆଉ ଉଠୁନି କି ଖାଉନି ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଚିନର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଝୁଣା ଦେବା ପାଇଁ, ସଚିନକୁ ଝୁଣା ଦେବା ପାଇଁ ନିଆଁଟା ଲଗେଇଛି। ତ ସଚିନକୁ ଆଇରେ ଝୁଣା ଦିଆହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସଚିନ ବହୁତ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏଇ ନିଆଁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିକିରି ତାକୁ ଝୁଣା ଦିଆହେବ। ଝୁଣା ଦେଲେ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ଫଲ୍ସଟା ସେଇଟା ଭଲ ହେଇଯିବ। ତ 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଉନି କି ଖେଳୁନି କି କିଛି ବି କରୁନି। ସଚିନ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିମ୍ବ ପତ୍ର ପ୍ଲସ୍ ହଳଦୀକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାହେଇଛି। ଯେହେତୁ ସଚିନର ଦେହରେ ଏଇଟା ଲଗାହେବ, ଲଗା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସଚିନକୁ ଗାଧିଆ ହେବ। ତାପରେ ସଚିନ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମେ ଝୁଣା ଦେଉଛୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳିଆ ବେଡ଼ସିଟ୍ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଢଙ୍କା ହେବ। ଢଙ୍କା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଝୁଣା ଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଝୁଣା ଦେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ମିନିଟ୍ କି 5 ମିନିଟ୍, ବେଶୀ ସମୟ ହେଲେ ବି ଦେଖିଏନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଝୁଣା। ତ ଝୁଣା ମୁଁ ଏଠି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଧୂଆଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହକୁ ମାପରେ ଦିଆହେବ। ଏମିତି କରନ୍ତି। ଧୂଆଁଟା ଅଧିକା ହେଲେ ଭଲ, ଯେହେତୁ ଏଇ ଧୂଆଁଟା ବେଶୀ ସୋଲାର ପକେଇ ଦେଉଛୁ ହେଲାକି କହିଲେ ବି ହବନି। ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇଦିଅ। କୋଉଠି ହେଲା ପତ୍ର ଦିଅ। ଯେମିତି ଲିପିକି ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା ସଚିନ କେମିତି ଲଗିଆ ହବ ଚାରିଆଡ଼େ। ଏମିତି କରିବାର ଦିଦି ଚାରିଆଡ଼େ ଲଗେଇଦେବ ବାଥରୁମ୍। ସଚିନକୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ସଚିନକୁ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାଥରୁମ୍ରେ ନେବୁ ଏବଂ ଗାଧୁଆ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ଲଗେଇକି ବାଥରୁମ୍ ଆମେ ଗାଧୋଇବୁ। ଆମେ ରହିଲୁ। ନମସ୍କାର।